এটা কিয়ে কোন পড়িব এটা কিয়ে এইটা পড়িব না এইটা পড়িব হ্যাঁ সেটা পড়িব তো কেন লিখব এইটি লিখব রিসিভ হবো কি নাই না তো আচ্ছা কইলে কমপ্লেন করে মাউ না আনে বলে মাউ করে সাই শক্তি হ্যাঁ তোর উপরে এই तू तोर भूल कोन होची ठीक है एते एक्साइटेड जे एते व्यस्त मु जदी जल्दी एक मन मु जल्दी जाय गले 3 डाले 5 2 डाले 5 चढ़ी गले कोन हो नाकला कैंसर बिटे हो गोड़ खुशी माड हो जेति की पाद पाउची सेति की चा तते मु टाइम देली आजि देखि काली देखियो आजि देखि तू काली लिखिले आज तो पेज में ले किछि सम्मान मिले तू मते आजि देखेबो।